Ayun, no? Grabe! Guys! Lumilipad na ang Superman! Ayun guys, kinabuang! Kabuang TV! Shoutout! Ito kami! Ayun si Superman, oh! Superman, bagong gupit! Guys, si Kabuang TV guys. Wala si paring doon. Tubig lang gusto nun eh. Buti ba ako dito na kuya? Hindi naman. Kabuang TV on the move. Ano mo nasabi mo, pre? Solid, 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 solid. Solid! Aray ko! Ito dapat, ano nyo? Tawag nyo. Hindi lang pan-trail. Hindi lang pan-trail po. Ay, sige, sige. Ayan o. Putik. Grabe experience guys. Nanginginig yung pa ako. Ayan ako ah. Putik. Ano mo sabi nyo guys? Sulit. Oo. Tandaan. 100 lang yan dito guys. Sa Malungaw. The place to be. Ayan, lupit. Ganda. Agad ka lang.